धर्मराज भुवनेश्वर रे एक कंपानी रे काम करुथाए। तार स्त्री कविता आ दुईटी पुओ झियो। पुओ बिट्टू झियो मुन्नी दुहे बहुत छोट थिले। सेमानकर भल भविष्यत पई धर्मराज कंपानी रे ओवरटाइम ड्यूटी मध्य करुथाए। दिने धर्मराज ओवरटाइम ड्यूटी करुथिबा समय रे थकी पड़ी थाए। से हठात काम करुथिबा समय रे मेसीन ऊपर पड़ी जाए आउ धर्मराजर मृत्यु हो जाए। संगे संगे सेठी कंपानी रे काम करुथिबा कर्मचारी पहुंची जाती। कंपानीर मालिक मध्य। कंपानीर मालिक भाविला काले ता ऊपर केस होई जिवो। से तार कर्मचारी को कहिला, इरे आकु नहीं रोड ऊपर पकई दियो, जमिति समस्ते जानिबे तार एक्सीडेंट रे मृत्यु होईछि, नहले आमे समस्ते फसी जिबा। कर्मचारी मध्य धर्मराज को नहीं रोड रे पकाई देले। किछि समय परे कविता को खबर मिलिला धर्मराजर रास्तार एक्सीडेंट हो जाइछि आउ धर्मराज मृत्युवरण करिसेंती। यह शुणी कविता मुंडरे जेमिति चड़क पड़ जाए आउ कांदिबा को लागे। आउ से कांदी कांदी कहूथाए, हे ठाकुरे तुमे कौन कल? मु तुमरे की दोष करी? मु एबे कौन करिबी? केमिति चलिबी? मते किए बा सहारा देब? एते छोट छोट पिला को नहीं मु कुआडे जिबी? सेमानको लालन पालन केमिति करिबी? प्रथमरु तो कंपानीर मालिक चालाक रे धर्मराज को रोड रे पकई देला जेमिति ताको किए संदेह न करंती। सेथिपई से मैनेजर हाथ रे किछि पैसा देई धर्मराजर घर को पठाइला। मैनेजर आसी धर्मराजर स्त्री को कहिला, धर्मराजर मृत्यु पई आमे दुखित। आम कंपानी रे आम कर्मचारी रो किछि होई गले आमे तार परिवार को सहाय्य करिथाउ। ए नियो गोटे मासर एक्स्ट्रा दरमा। एमिति दया देखई मैनेजर पळाइला। कविता कौन करिबो किछि भाबी पारु न थाए। मैनेजर देइथिबा पैसा को ता स्वामीर क्रियाक्रम रे लगाई देला। कविता पाखरे आउ टंकाटे भी बळिलानी। कौन करिबो? घरे जहा राशन थिला सेथिरे 2-3 दिन चलीगला। ता पर दिन को घरे आउ किछि न थाए। तार 2 छुआ को भोक लागु थाए। ता पुओ कहिला, माँ मते भोक लागुछि, मते खाइबा को दियो। पुणी झियो कहिला, मु मैगी खाइबी। कविता आखिर लुह बाहरु थाए आउ भाबु थाए, धर्मराज जेतेबेले बंची थिले पिलामाननको पई तांको मन पसंदर खाइबा पिंदिबा मिली जाउथिला। मु पिंधिथिबा कंकण को बिकिदेले किछि पैसा मिली जिवो। सेथिरे 5-6 दिन चली जिवु। किछि नहले पिलामाननको खाइबा को तो मिली जिवो, से माने उपास रहिबेनी। कविता सही दिन जाई तार कंकण बिकिदेला आ पिलामानका पई खाइबार राशन नहीं आसिला आ रोषेई करिला। कवितार पड़ोसी रे जने बुढ़ी माउसी रहुथाए। से सेठी एका रहुथाए। तार पिला छुआ ताको छाड़ी पळाइछंती। कविता तार निज घर रोषेई करबा सहित से ता पड़ोसी माउसीर मध्य रोषेई करि दिए। से माउसी को एका रोषेई करबा को देउ न थाए। सेथिपई दुहे 2 जनकर सुविधा असुविधा सबु समय रे दुहे 2 जन को सहाय्य करुथांती। बुढ़ी माउसी कविता पाखक आसी कहिला, एरे मोर तो बहुत बयस हो गलानी। पिला माने तो मते छाड़ी आउ कोठी रहिबा को पळाइले, किंतु तू आउ धर्मराज मते निजर भाबी मते सब बेले सहाय्य करूछ। देख मो पाखरे तो पैसा नाही तोते देबाकू। तोते गोटे कथा कहूची सुन। तू जा किछि काम करिबू, मु तोर पिला मानंक देखा सुना करिबी। बुढ़ी माउसीर कथा सुनी कविता आखिरे लुह आसीगला। आउ कविता कहिला, खराब समय केही साथ दियंतिनी। तमे मते सहाय्य करिया पई कहूछ। ठीक अछि, तमे कुह मु कौन करिबी?
ଝିଅ, ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ଯାଇ କାମ କର, ସେଥିରେ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ଆରାମସେ ତୋର ଆଉ ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ପୂରିଯିବ। କବିତା ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରେ ତାର 2 ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି କାମକୁ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ପଇସା ମିଳୁଥାଏ ଆରାମରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କବିତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ବି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ କବିତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଘରେ ଯାହା ଥିଲା ଖାଇବା ସରିଯାଇଥାଏ। ସେ ଡକ୍ଟର ବିନ୍ଦୁଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଆଜି ତ ପଇସା ମିଳିବନି, ପିଲାମାନେ ତ 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି? ପିଲାମାନେ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀ ଖାଇବା ବିନା ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବେଡ଼ରୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କବିତା ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ଘରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରି ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଇବା ଭରି ବ୍ୟାଗକୁ ଲୁଚେଇ ଧରି ତାର ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, କବିତା ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଲୁଚାଇ ନେଉଛି, ଘରୁ ପୁଣି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ତାକୁ ସିଧା ସାଧା ମହିଳା ଭାବୁଥିଲି। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଦେଖ, ସେ କ'ଣ ଆମ ଘରୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ସେ କହିଲେ, ହଉ ତମେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ଡାକ୍ତରାଣୀର ସ୍ୱାମୀ କବିତାର ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କବିତା ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଶିଗଲା। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି। କବିତା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗରୁ ଖାଇବା ବାହାର କରୁଥାଏ, ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କବିତା ଖାଇବା ବାହାର କରି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ମାଉସୀ, ଖାଇବ, ଉଠ। ମାଉସୀ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଉ ମା, ମୁଁ ତ ଖାଇବା ବିନା ଅଧା ମରିଯାଇଥିଲି। ସେପଟେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନ ପାଇଲା ଭଳି ଖାଇ ଚାଲୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କବିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଇରେ, ଏତେ ଖାଇବା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ତୋତେ କିଏ ଦେଲା? କବିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଚୋରି କରିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏହା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରାଣୀର ସ୍ୱାମୀ ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମଣିଷର ମଜବୁରି କ'ଣ କ'ଣ ନ କରାଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କବିତାର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ କବିତାକୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ, ମୁଁ ତମର ପଛେ ପଛେ ଆସିଥିଲି। ତମେ ଆମ ଘରୁ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସୁଥିଲ। ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସହିପାରୁନି। ହଁ ଭଉଣୀ, ଶୁଣ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଆମର ତ କେହି ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି। ଆଉ ଘରେ କେହି ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଗଲେ ଘରେ ମାଆର କମି ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଏମିତିରେ କବିତାର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଖୁସି ଫେରି ଆସିଲା।